یہ کیا لفظ ہے؟ یہ لفظ اللہ ہے. کیا ہے یہ؟ لفظ اللہ کا قاعدہ. دھیان رکھنا اچھی طرح کر کے. کیا لفظ ہے یہ؟ اللہ. کیا ہے یہ؟ دو حروف کیا ہوتے ہیں؟ کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں. کچھ حروف کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ پر ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں. ان کو میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو یہ کیا ہے؟ خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا. کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. کتنے حروف ہیں یہ؟ 7. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. کیسے پڑھے جائیں گے؟ یہ پر پڑھیں گے. نرف کو کیا کریں گے؟ ان کو یہ 7 حروف ہیں. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا. ہر حالت میں چاہے ان کے اوپر زبر ہو, ان کے اوپر زیر ہو, ان کے اوپر پیش ہو, ان سے پہلے زبر ہو, زیر, پیش, کچھ بھی ہو, تینوں حالت میں یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. یاد رہے گا نا؟ 7 حروف ہیں. دھیان کر لینا. غصہ ان کی یہ الگ الگ لکھے میں نے کر کے ملا کے لکھ دیں گے. ان کو اس طرح پڑھیں گے. غصہ, ضغطن, قز. یہ آپ کی یاد رہے گا اس طرح کر کے نا. یہ 7 حروف ہیں. ان کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ان کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں 7 حروفوں کو. اب 2 حروف آتے ہیں, ان کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں, کبھی باریک پڑھتے ہیں. ایک تو ہے را. کیا ہے بھائی؟ را. دوسرا ہے لام. را اور لام کبھی تو موٹا پڑھیں گے ان کو, کبھی ان کو باریک پڑھتے ہیں. آ رہا سمجھ میں؟ اب موٹا کہاں پہ پڑھا جائے گا, باریک کہاں پڑھا جائے گا, وہ دھیان رکھنا. لام صرف لفظ اللہ کا لام. لام سے کون سا لام مراد ہے یہاں پہ؟ بولو. ہر لام موٹا نہیں ہوگا. کئی پتہ لگا لام سے پہلے پیش آ رہا یا لام سے پہلے زبر آ رہا, موٹا کرو. صرف لفظ اللہ کا لام. لام سے کون سا لام مراد ہوگا؟ صرف لفظ اللہ کا لام ہمیشہ پڑھا جائے گا موٹا اور باریک. کیسے پڑھا جائے گا دھیان رکھنا, ٹھیک ہے نا. یہ حروف تو ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں. یہ 2 حروف ہیں, یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں, کبھی باریک ہوتے ہیں. لام سے مراد لفظ اللہ کا لام. اگر لفظ اللہ سے پہلے, اس سے پہلے بھائی لفظ اللہ سے پہلے جو بھی حرف آ رہا ہے, اگر اس کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا, کیا ہوگا اس کے اوپر؟ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ لفظ اللہ سے پہلے. اس سے پہلے بھائی لفظ اللہ لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے جو بھی حرف آ رہا ہے, اگر اس کے اوپر زبر ہے, موبائل سیدھا کریے, اگر اس کے اوپر پیش ہے, ٹھیک ہے نا, زبر ہوگا اس کے اوپر یا پیش ہوگا, تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ پر پڑھیں گے. پر. کیا پڑھیں گے اس کو؟ پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. جیسے بولو, کیا بولیں گے اس کو ہم؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟ اللہ. بولو, کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اس کو بولو, کیا پڑھیں گے ہم؟ رسول اللہ. جب حرف کو موٹا کرے گا نا, پورا منہ گول ہونا چاہیے, اندر سے پورا منہ خالی ہونا چاہیے, پورا بھر کے منہ, ٹھیک ہے نا. ایسے پڑھا جائے گا. اس کو بولے, کیا بولیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے نا. کیا پڑھیں گے اس کو؟ تو اگر لفظ دیکھو, یہ لفظ اللہ ہے, یہ لفظ اللہ لکھے ہوئے سارے. لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگا اور پیش ہوگا, کیا ہوگا؟ سیدھا بیٹھ جاؤ گے, کانگڑے جلے نہیں بیٹھ کے یہاں پہ. کیا ہوگا اس سے پہلے بھائی؟ زبر یا پیش, تو لفظ اللہ کا نام ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پہ اللہ, اس میں لفظ اللہ سے پہلے الف کے اوپر زبر آ رہا ہے, موٹا پڑھیں گے. هو اللہ, لفظ اللہ سے پہلے واو کے اوپر زبر آ رہا ہے, موٹا پڑھیں گے اس کو. رسول اللہ, لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر پیش آ رہا ہے, موٹا پڑھیں گے. زبر آ رہا ہے, موٹا پڑھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟
इतनी बात समझ में आ रही ना? आगे देखो, और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले क्या होगा? ज़ेर होगा। क्या होगा भाई? फिर लफ्ज अल्लाह कलाम बारीक होगा। क्या होगा? दो शक्लों में मोटा पढ़ेंगे, जबर और पेश की हालत में। और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले ज़ेर होगा, फिर लफ्ज अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बारीक। कब पढ़ेंगे बारीक लफ्ज अल्लाह को? लफ्ज अल्लाह के नाम को मोटा पुर कब पढ़ेंगे? लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले जबर होगा, पेश होगा तो पुर पढ़ेंगे। लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। ऐसे बोलो, क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? बंद करना है। क्या पढ़ेंगे इसको? ठीक है ना? यहाँ पे ज़ेर आएगा इसमें। क्या पढ़ेंगे बोलो? इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आई बात समझ में? आ रहा समझ में? अभी भाई इधर देख बोर्ड पे। अगर लफ्ज अल्लाह से पहले जबर होगा, पेश होगा तो लफ्ज अल्लाह का नाम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले ज़ेर आएगा तो लफ्ज अल्लाह का नाम क्या होगा? क्या होगा बोलो? ये लाम का कायदा हो गया। भाई बात समझ में? दूसरा कायदा आता है रा का। किसका भाई? रा को भी कभी मोटा पढ़ते हैं, कभी बारीक पढ़ते हैं। रा को क्या करते हैं? इसको कभी बारीक पढ़ेंगे। अब ये क्या है बोलो? रा। अगर रा के ऊपर जबर होगा, क्या होगा? ध्यान देने बोर्ड पे। रा के ऊपर क्या होगा बोलो? या पेश होगा। लफ्ज अल्लाह में उससे पहले देखा जाएगा, रा में उसको देखा जाएगा। अगर रा के ऊपर जबर होगा या पेश होगा तो रा को मोटा करेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? रब्बिल, क्या बोलेंगे? सिरातल ला रैबा। क्या पढ़ेंगे इसको बोलो? क्या बोलेंगे? ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे इसको? तो आप मोटा करेंगे तो हमेशा मोटा होता है, इधर नहीं आ रहा तो सिरात। ठीक है ना? बोलो। तो रा के ऊपर अगर जबर होगा या रा के ऊपर पेश होगा तो रा को हमेशा मोटा पढ़ेंगे हम। ये बातें बताई मैंने आपको, ध्यान रखना। आई बात समझ में ना? ये हुरूफे जो नीचे लिखे हुए खा, स्वाद, ज़ाद, गैन, काफ, काफ, ज़ा, इनको हमेशा हर हालत में मोटा पढ़ेंगे हम, पुर पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है ना? और लफ्ज अल्लाह का नाम और रा को अगर इन लफ्ज अल्लाह से पहले जबर होगा, पेश होगा तो लफ्ज अल्लाह का नाम मोटा पढ़ेंगे हम। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? हबीबा आ रहा समझ में? पिटाई होने तो पढ़ाया याद नहीं किया ढंग से। और इसी तरह रा को अगर रा के ऊपर जबर होगा या रा के ऊपर पेश होगा तो रा को फिर मोटा पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे हम। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ तो रा के ऊपर जबर आ रहा है, यहाँ क्या रा साकिन है। यहाँ पे क्या है? रा रा क्या है यहाँ पे? साकिन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर जज़म आए, इसे कहते हैं साकिन। जिस हर्फ के ऊपर जज़म आए फिर हो उसको कहते हैं साकिन। अगर रा के ऊपर जबर है और पेश है तो रा मोटा होगा, रा के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक होगा। लेकिन अगर रा साकिन है, क्या है? रा रा के ऊपर जज़म आ रहा है। अब कैसे पता करेंगे मोटा पढ़ना बारीक पढ़ना है? तो जबर नहीं है, पेश नहीं है, ज़ेर नहीं है, किसी ऊपर जज़म आ रहा है।
फिर इससे पिछले वाला हरूफ देखेंगे हम। क्या देखेंगे? इससे पिछले वाला हरूफ। अगर इससे पहले जो भी हरफ आ रहा है, अगर उसके ऊपर जबर होगा, पेश होगा, तो रा मोटा होगा। क्या होगा? रा मोटा। और अगर जेर आ रहा है तो रा क्या होगा? बारीक। क्या होगा? बारीक। अब देखो ध्यान से, क्या ये? बोलो। रा के ऊपर जबर है क्या? तुम पढ़ क्यों रहे? आप लोग क्या बंद हो रही है बटन तुम्हारे? क्या पढ़ेंगे इसको? अब देखो रा के ऊपर क्या जिस्म है। अब इसको देखो, रा से पहले मीम है, तो मीम के ऊपर जबर पेश होगा तो मीम को, रा को मोटा पढ़ेंगे। और अगर मीम के नीचे जेर आएगा तो बारीक करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे इसको? रा मोटा करो। और अगर यहाँ पे जेर आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? अमीर। ठीक है ना? यहाँ बोलो, क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे हमजा के नीचे जेर लगा तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? इर। बारीक पढ़ेंगे हम। आई बात समझ में? रा के ऊपर जबर पेश, मोटा, रा के नीचे जेर, बारीक। और अगर रा साकिन है तो फिर उससे पिछले वाले हरूफ को देखेंगे हम। अगर उससे पिछले वाले हरूफ के ऊपर जबर है या पेश है तो मोटा करेंगे, जेर होगा तो बारीक करेंगे हम। आ रही बात सही में? ये दो बातें सब सही में आ गई ना? सबकी समझ में आ गई ना दो बातें? एक तो इन हरफों को हमेशा मोटा पढ़ना है जो लिखे हुए हैं। ध्यान से देख लेना, फ, स्वाद, वाद, गैन, ता, क़ा, ज़ा। इनको हमेशा मोटा पढ़ना है। इनका नाम है हुरूफ़े मुस्तालिया। क्या इनका नाम है? इनका नाम आता है भाई हुरूफ़े मुस्तालिया। कितने होते हैं? 7। कितने? 7। इनको हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ेंगे कभी भी, चाहे इनके ऊपर जबर हो, इनसे पहले जबर हो, पेश हो, जेर हो, कुछ भी हो। और दूसरा आता है लाम। लाम से मुराद है लफ्ज़ अल्लाह का लाम। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर होगा, पेश होगा, तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। और अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, बारीक पढ़ेंगे यहाँ पे हम। ठीक है ना? आई बात समझ में? आगे रा। रा के ऊपर जबर होगा, पेश होगा, तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर होगा, बारीक पढ़ेंगे। रा साकिन है तो उससे पहले देखेंगे फिर हम। उससे पहले जबर होगा, पेश होगा, मोटा पढ़ेंगे, जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे।